हुई, ख्यालात का तबादला हुआ और उसमें बुनियादी तौर पे जो बातें की गई वो पार्टी को नंबर 1 किस तरह से मज़ीद ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तंजीम साजी कैसे, उसको हम किस तरह से चलाएं और किस तरह से हम उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। उसके अलावा हमारी ये भी बात हुई कि किस तरह जिस तरह के हमारे कायद इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में हैं, पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गया अरसा हो गया है, और जो तमाम सियासी केसेस जो उन पे बने हुए हैं और जिस तरह से उनको सजाएं दी गई हैं उस पे भी बातचीत हुई और ये भी तय हुआ कि किस तरह से हमने एक जमहूरी और सियासी और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से किस तरह से हमने पार्लियामेंट में अपने लीडर की और जो हमारी पार्टी के वर्कर्स लीडरशिप पे जो मज़ालिम ढाए गए, जो ख़वातीन जेल में हैं, जो हमारी पार्टी की वर्कर्स और लीडर्स ख़वातीन ख़ास तौर पे वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो जेल में है, न उनके मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं, न उनकी ज़मानतें हो रही हैं। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा केस बन जाता है। और इसी तरह हमने अपने जो एक सियासी जद्दोजहद जिसमें कि खान साहब की रिहाई के लिए हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई न कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गई बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पे इस फैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक इखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जो खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो कि उनकी जंग है, देखें खान साहब आज अगर जेल में है तो हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं। इसलिए कि अगर वो चाहते जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, ये सारे NRO करके निकल जाते थे, कोई सऊदी अरब चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था। ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो बिल्कुल अपने उसके साथ एक अज़्म के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज वो ये समझता है कि ये मेरे कौम की जंग है।
یہ میرے قوم کا ایک مستقبل کا سوال ہے، جس میں کہ قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، اسی سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ ہوگی، باوجود اس کے کہ آج ہمارے سعودی بھائی، جن کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک میں سخت وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ جو MBS ہیں وہ پاکستان کی اور پاکستان تحریک انصاف میں خاص طور پہ ان کی خاص عزت ہے، اور اس عزت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آخری ایام میں ان کی کوآپریشن کی وجہ سے ہم نے OIC کا وزرائے خارجہ کے 2 دفعہ ہم نے اجلاس ہوئے، جو کہ اگر یہ جو پرنس MBS ہیں ان کی مدد نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کر سکتے۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں اور ہم ان کو اپنے ملک میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک ایسے اسلامی ملک ہیں جس نے کہ ہمیشہ پاکستان کے کڑے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ کہیں گے کہ جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس میں کافی سوالات ہیں، اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسے حکومت ہے جو کہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ہم ان کو ویلکم اگین کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیشہ اپنی دوستی رکھیں گے اور ہم ان کے ہمیشہ احسان مند بھی رہیں گے، اور ان کے ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے عزت ہے وہ برقرار رہے گی۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس وقت جو ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ، جس طرح کے عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، مزید مہنگائی آئے گی۔ یہ جو گندم کا سکینڈل ہوا ہے، ایک طرف ہم $1 ارب IMF کے لیے ترلے کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا وہ $1 ارب حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گندم میں 1.3 ارب جو ہے وہ اس میں کمیشنز ہو گئی ہیں اور اس میں گھپلا ہوا۔ اب دیکھیں، یہ جب غیر نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو پھر اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جو کہ اس وقت برائے نام الیکٹڈ ہے، اس میں کئی ایسے ہیں جو لگتی تو فاختہ ہیں لیکن اصل میں گرگس ہیں، وہ اس پوری شفافیت اور اس کی لیجٹمیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ قانون اور آئین اپنا راستہ بنائے گا، عدالتیں ایسا فیصلے دیں گی جو ملک کی بہتری کے ہوں، PTI کی نہیں ضروری، ملک کی بہتری۔ اصل چیز یہی جدوجہد ہے عمران خان کی، یہی جدوجہد ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی وہ پہلے بریفنگ ہو گئی ہے۔ آج امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ سر جو معاملات ہے اعلامیہ تو آپ کا جاری ہو گیا۔